2.5 daw, 2.5. Mas mura. Ano? And then 2.7. Bayad sila, Boss Mark. Pero 2.5, ayaw yata ng 2.5. Oh. Isa pa sila. School kita para lang si Kuya Joseph. Nasundo na sila. Hanggang 2.7 daw, 2.7. Oh. Sold out si Boss Mark. Hindi mo pwede pag sumay. Sila. Saraduhan na. Nawa na lahat yung boss eh. Sold out na si Boss Mark ngayon. Okay. Lahat yung boss. Ilan yan, anim? Kailan ka muna check mo boss. Nagka kami na ng 3.5. Ayun, 3.5 daw kay Boss Hapon, oh. Isa lang dala mo? Wala kang lalagyan, ano? 3.5. Boss Hapon. Ayun, oh. 3.5 daw, 3.5. Kay Boss Hapon yan. Bulit? Ito, magkano daw to? Magkano daw? Magkano Boss Manok mo? Hindi sa'yo. Wala yung may-ari. Kunin mo na. Bili mo na. Oh. Wala na yung may-ari nito. Malis. Oh. Tony daw, oh. 3K daw. Ang ganda nito, oh. Panawayo, no? 3K. Tatay Tony to. JK, ang ganda ng katawan, no? Panawayon. 3K. Ito pa isa. 3K din daw. Three K. Pwede sa 2.5 to, tawaran nyo lang. Tatay Tony, kaya ng 2.5 to. Magkano yan, boss? Idol 2.8 dalawa. 2.8 dalawa? Ayan o, 2.8 dalawa daw. Kay Boss Rading yan. Bata pa. Ayan, kay Boss Rading yan. Yung isa? 2.8 dalawa. Ito isa. Nasa loob. Ayan o, 2.8 dalawa raw. Ito, Henny o, kay Boss Lando to. 1.5. Ay, 2K pala. 2K. Napalo tayo sa likod, ah. 2K. May Boss Lando. Sorry, magkano yan? Magkano? Alin? Yan, yung hawak mo. Wala lang kami siya. Ayan o, may Boss Terry. Magkano daw? No. Ayun ang sawa ni Boss. Boss Terry, magkano to?
Busy si Perry. Okay, ito. 1K lang to. 1K. Oh. Anong bloodline to, sir? 1K. Ito, 2K. Mga boss. 2K lang, 2K. 2,000 itong white-legged na to. 2K lang, 2K. Mga boss. Puti. Sa puti, boss, magkano? 2.5. Sinibalang. Oo. 2.5 daw. Ayan, hawak mo, boss. Any? Ano yan? 2K? 2K, Henny, oh. Eh, Boss Kenneth to? Boss Kenneth? Kanino to? Sa inyo? Boss Kenneth? Sa iyo? Oh, ayan. Yung number mo, boss? Jojo Mortalia. Oh, number. 0987819990. Yun, Jojo, no? Okay, ayan, no? Tawagin nyo si Boss Jojo para sa mga detalye. Yan. Ito, Henny, oh. 2K lang, oh. Ito, sinibalang, oh. 2,500, no? Tawagan nyo lang si Boss Jojo. Laki nitong sinibalan na to. Ayan, salamat, boss, ha. 1.5 daw, oh. Ano nga yun, ano? Lagyan na kanina, ma-vlog nito. Yan mo pa. Yan, mga ano nga yun? Yan, oh. Ano? Nag-iisa lang. Ay, dalawa kasama yan. Dalawa. Ito, magkano to? 2,500. 2.5 to. 2,500 yan, boss. 2,500. Magkano? 2,500. 2,500 ko yan, dalawa, boss. 2,500 yan, dalawa. 2,500 lang, dalawa. Dalawa na pala eh. Oo. Kapatid. Ala ko, 2.5 yun eh. 2,500 dalawa pa. Boss, 2,500 ang dalawa, boss. 2,500. Mas maganda ma-vlog kayo para makilala kayo ng buyer. Mga stock, oh. Ayan, pahawakan naman. Ano, spite lang yan, boss. 2,500 dalawa, oh. Ayan, 2.5, dalawa na, oh. Ano, 2,500 dalawa. Ay, nakakuha na ni boss. Yan lang yan. Okay. Ayan. Okay. Ito pa yung isa. Salamat, boss, ha. Wala kang number? Wala eh, wala kami cellphone. Album mo na cellphone. Yan, boss, pag nabili, bibili na kami cellphone. Pangalan mo, boss? Si, Daboy, boss, Daboy. Oh, Boss the Boy, yan. Hanapin nyo lang dito yan sa Bukawi. Mura magbenta yan. Bukawi Market. Oh. 2,500 dalawa, idol. Oh. Hanapin nyo lang. Lima lang. Pag na-spite lang, 2,500 dalawa. 2.5 dalawa na yan. Salamat, boss, ha. May bawang pa. Boss Batang. Boss, magkano? Tres. Anong ano to? Lahi? Isang waiter. Waiter. Waiter daw kay Boss Batang. Tres. Ayan, o. Kay Boss Batang yan, mga boss. Tres lang, tres. Nagmumura na lang konti yung mga manok dito. Napapansin siguro ng mga seller na ano. Oh. Tres. Tres daw, ay Boss Batang. Ayan. Ay Boss Batang yan, mga boss. Tres lang kay Boss Batang.